করে তোমার জীবনটা সারা দিলু তুই করতে মোর সারা দিলু আর কেই নাই রে বোধ हे भगवान मोर पिला का भूल कर दिला भगवान मोर ताके चाणी दीदी तू मोटेले नहीं दीदी तू भगवान हे भगवान मोर पिला का भूल कर दिला भगवान हे भगवान जेसला रही क्या बाग धरा पर पिला के पांगी छे तेरे मरु ते हीरा ही कर मरु ते चटपटी तार जीवन जो हे भगवान तेरा काढ़ आई वाला भगवान তুই গড়ে তো তারা দিল কেনতলা ওই কেমন বলে পাগিছে চাকরি কর মরু তাকে কেমন লাগি আর নেমেলু বললই রে বললই এ বাবু উঠগা এ বাবু রে Agak cari poligon kamu. Babu. Berbonda ni mana kamu? गला होई गो बुई ए बुई वो तो मोरी गला आज्ञा थोड़ा होतिला जे ये बुआ
ବୋଧ ମରିଗଲା। ওই আজ্ঞা କେନ୍ତା ମରିଯିବା? দেখি তো দেখ আজ্ঞা মরিগলা আজ্ঞা। ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କାଣା ହେଇଛି ଯେ? मोर पिला ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା तो जीवन नहीं ना ଏମିତି ନାଇଁ କହନ୍ ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତା ନାଇଁ କହନ୍। କେନ୍ତା ହେନ୍ତି ହେଇଯିବା? ବାବୁ ବୋଧ ଏଟା କେନ୍ତା ନୁ ଏନ୍ତା ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ। जहाँ लागू छे इटा के डिहाइड्रेशन ना इटार मृत्यु ही जाई ଏନ୍ତା छे ମୁଇଁ ଶୁନବାକେ ପାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଇତାକେ ଝାଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାକେ ଡାଇରିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। इटा के डायरिया आइतिला है गो बुई और तमे दिने भी डॉक्टर के नहीं देखाई डॉक्टर के नहीं देखा बाबू मोर मन ता जते बुझा लेते नहीं मान माने जते गोटे जोर व्याधि हुई छे गो बुई गोटे थर तो डॉक्टर के देखाबार कथा डॉक्टर के नहीं देखिया बाबू बाबा गुन के देखै छली बाबा के देखै दिलो ओए এ বুই খেই দেলু মা, খেই দেলু তুই, তোর হাতে হাতে তুই খেই দেলু তোর পিলাকে তুই। ই দুঃখ বেমার নেই সে, এটা হচ্ছে ডায়রিয়া রোগ গো মা। তুই হসপিটাল নিয়ে তোর পিলা এস তোর পাখে দিদা, তুই হি তোর হাতে মারি দেলু তোর পিলাকে। এ বুই তুই খেই দেলু গো, এটা খেই দেলু। মুই তোকে কইলি কিনি গো বর্মা তুই আগে ডাক্তারকে দেখা বলি করবো বর্মা তুই মোর বইকে নে মানবো। ए बाबू दम धर गा दम धर কইলি না নে মানি কেন্দা করবো দা। আজ্ঞা ইটা গোটে জীবন পলে গলা। ই যেন আমার এরিয়া নে মূর্খ লোক যেতে নে অছন, ই ঝড়া বান্তি হেলে ই গুনিয়া বৈদ লেগে যাউছন, এমনকে টিকে সতর্ক করবার উপস্তা কর। যেনতা ব্যবস্থা কর যে সবু সতর্ক হইকিনা হসপিটাল কে জন, ই গুনিয়া বৈদ লেগে নে যে কিনা সবু হসপিটাল জন। আর ই এমতি দিন আমকে দেখবার নে পড়ো আজ্ঞা, নে পড়ো। ठीक कथा कहलो आज्ञा ठीक कथा कहलो ई जेन झाड़ा बाती के भी लोग केने पांगी दीछे केने काना करिछे बली करी जेन दुनिया बैठ के धाई जुछ इटा सब एंता नहीं हुए गो जदि किसी भी काना रोग व्याधि हिचे पहला डॉक्टर के देखाओ डॉक्टर का पहला भगवान है जदि नहीं हैला बोले एका सेटा भगवान हाथे दिसी हेंता तो नहीं जे जहाँ किसी भी हैला भगवान हाथे छाणी देलो एंता नहीं हुए एंता नहीं हुए দেখলু গো বড়মা আমি তোকে কইলি কিনি তোকে 500 কইলি গো মোর বড়মা ও তোকে ডাক্তারকে দেখা দেখাবে তুই মাথু কাকে ভে फिर घर से हमर पागी थी दिला जमर पिला केन एंता पोंगा पोंगी सिस्टम नहीं थी ए ताके झाड़ा ही जीचे तार देही न तो जलीय अंश का केबे नहीं रही न तो हे बिचरा केंदा करी जी पारबा तमे निजे एका अंधविश्वास ने निजर पिला के मारी दीछो और तमे इडा लोग के निंदा देले केंदा हवा हैं एंता के आज्ञा কইলি গো বড়মা তুই নীলু নে মানি গো। আজ্ঞা যেনটা ହେଇଗଲା ଏବେ ଯାହା କରବା କଥା କରିଦେମା। ଏ ବୋଇ ନେ କାନ୍sh ଗୋ ନେ କାନ୍ଦ, ଯାହା ହେଇଗଲା ମା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଇନ କନ୍ଦା ବୋବା କଲେ ବି ସେ ବାବୁ আর ফিরি নেই আসে, তোর সংসার ভরি নেই হে। तो चलो इमन करो अंतिम संस्कार करबार समय आसी गला